Voilà, Bella Jelega partagé. Bella Jelega partagé. Tu vois pas d'obi kada jomo club. Anja ba dinga na balma kala. Mo me jarani jongo ma sefla la ka bamu. No fo wati temena an kuma abidjan kra shekal jengfi. An kra boy katanya daga. Abe baradman na jengono. Sigata ana ka siga baro do freke. Anta kumba ko abidjan an mun murga mfe ale flen shekal jeng. Ayam bunga wo bunga da bi afre na mali ba kono. Wati la shekal jeng abe mali kono. Kalaban Febagi Karafi, Cheikh Kalujeng, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Chef la kira fama do. Kira fama. Mbado anga jamakulu. Anga foli wa bere jeli. A don ba fara a kunfunka. Ya famu. Ambe salama bere jeli foni wati. Sa amba foko wa kira fama yi. Na maka nyine. An no Côte d'Ivoire. An bara chaman ke. O ko fe fana an direct chaman ke. O la mo chama ya la nyine ko Kalujeng e bina mala do nyime. Ane ayo la ngona ala sonama. Mbe chun mali kona ya. Kalujeng be chun ya. Ala baraka la ambe ya. Ambe Kalaban Kura. Asela. Ni bina ni na waraba saba yoro la ibe anye. O ba ni na fie baki niveau la. Ni wolele ke ibe anye. Ni muro be sebelendo. Ola ambe jamana ko fe mo ko ambe bela jelen fo wallahi te nyina lu ko mo fo dante foli minna ni mamunu fana mo ko bo ka fen fen na ya nga kilando be lu ka fen ko ngata jamana ko fe maro Côte d'Ivoire siratun gelera wado la mo do be na to kam mina be sumaya do ante fe mo ko sika mina ga sumaya ne bolo me ka damna Côte d'Ivoire kara malla an mina on ci ga bo Côte d'Ivoire kana malla ya o mo soro mo ko ba mbola minu mala si o ma tuma chama mina chama tumna sira en fere ak bekra perdima ne ra Kalujeng kuno nya be ntla ka be remplacer ko saraka botuguni ko ci ak bekra me kilon chama be o ta do no min ta sumara o ta do a sabu ni di wala alhamdulillah ya ma alafu yana nganda bla boro kono amba fa allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim tasliman ya muyassira kulli asirin yassir li amri antal kharimun fardu ya sanadi garta ayatu fi amri ya malkal mulki kuzi biyati laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anintun arisun alaykum bil mu'minina raufun rahim fa in tawallahu fakun asbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbun arsin azim asbunallahu wa ni'mal wakeel ola ama bela jelen foni wati ni ya sefula nana ne fe ya ne nana amma message fo bla mo shima ko kafuko Kalujeng nana iya ola sefula ko Kalujeng kono anga yira mo la ko Kalujeng nana a chongole ma fe ya imana na mali ko Kalujeng manana tuya aba fo dan fe folo min do na mali wala ne oye sefula yi Kalujeng do na wala chenchena ambe jamana ko fe mo ko nufu wala sefula o segelendo o segelendo torolendo ma fo ne Kalujeng bi se ka be mo ko tla mais arma de mana ke don bay chien fo ke horonye iga ke salama yi ya famo ibi min don nyoro fo ngwa ni be kulu wala de don ka dan kulu wala ma danuma ibi ga soro ya balo soro ni temena kan de be ngalonti ya famo wala o de lan toujours ne ba fa ngako kono mo munun be na mem na fulo bara mun ma fo mo ba ko akara mo min na fulo bara ko ngo ay hakli sigi ay na fulo bara vrai o nyanyi ni ka ke mais nani wa keme nga ke million kele ngo de ngalo ya de fo ngo bedu mazigi ni ben ngalo ya famo ni e fe ne ka wa yela me nyana ne be se ka ke ka yiri la 600 mais ni ko nu ben ngalo ndi anga baraka chenka nafulo barate ka foko mbe do faka ka ken nafulo yi ou va so mina shire te ka nafulo yi ou va so mina neke ka ken nafulo yi a bengalo ayire bi i basoro ne ta fo mo ngombe du baraka di mo ma ka so du tene bolo han ne ta fo mo ko me muso wo baraka ka so muso chango ne bolo ne ko mo ma ngo ay na nga baraka ka da ma ka nafulo soro wa soro Kalujeng kan na so ko ba bolo de aha me romna même ni kilama donka me balo ni en sayache mais nga bara do nga métier de flène nga bara ere do ne ka bara benendo ka mo furake
ka nafolo baara kɛ k'a di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bila sira kan ka mɔgɔw kungo filɛ mun de bɛ mɔgɔw la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se k'a dɔn i y'a ye nɔ nin t'anw ka baara ye a faamuna Kalilu maa dɔ i donna Mali kɔnɔ siga t'a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen Kalilu ka Mali numéro baro numéro duguma tɛ 77 00223 77 68 36 96 76 o siga t'a la voilà o de ye Cheikh Kalilu Dieng ka Mali numéro ye a bɛ WhatsApp sanfɛ n'a ye jɛ appel direct la i b'a sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ fan o fan Kalilu donna yan a bɛ kabako filɛli min kɛ Kalilu Dieng a tɛ laturu da Kalilu Dieng a tɛ bɛlɛ da Kalilu Dieng a tɛ lajɛli kɛ foyi la i da i bɛ weleli kɛ i ka lahala i wolo ni bi cɛ Kalilu Dieng m'a f'i ye téléphone dɔrɔn na non siga t'a la dɛ téléphone dɔrɔn siga t'a la dɛ appel direct a bɛna kɛ filɛli direct an n'a bɛna kɛ je pense que filɛli direct n'an y'a daminɛ n'an bɛ k'a kɛ an ka média sanfɛ an y'a daminɛ n'ale fɔlɔ ye a kɛra ni salon kelen kelen kɔnɔ siga foyi t'a la walahi ka kɛ villa dagabana min yan an y'a ko kelen de kɔnɔ siga t'a la o la Kalilu Dieng a donna Mali la yan an kun taara bɔ a ye n y'a ɲini a fɛ n ko Kalilu n k'a ka di ne ye se fila ye kana sunkalo nin kɛ Kalilu Dieng nakunba je pense que ni an ka kuma b'a la tɔ b'a kɛ Kalilu Dieng a nana a y'an ka kuma mɛn ne yɛrɛ fɛ a bɛna seli tɛmɛnen mɛn a donna dɔrɔn a y'a fɔ a ko a bɛ sira fɛ k'a fɔ bɛɛ fɛn fɛn ta ye nafolo ko ye Kalilu Dieng nana a kama fɛn fɛn ta ye denko ye Kalilu Dieng bɛ yan furuko kunnafɛn ko Kalilu Dieng bɛ Mali la yan bi nin sanga ni nin wagati nin kɔnɔna la Kalilu Dieng bɛ a bɛ sunkalo bɛɛ lajɛlen kɛ yan nafolo bɛna baara hadamadenw u ka kɛ a fana ye faɲuman siro ye faɲuman siro bɛ yen an na caman ye faɲuman siro bɛ yan n b'a dɔn faɲuman siro an bɛna kuma o kan don dɔ la n b'a dɔn Kalilu Dieng chef nafolo a bɛ ka continuer wa i bɛna baara hadamaden wayi a bɛ ka continuer sabu chef nafolo in a ye tiɲɛ tiɲɛna a y'an lafiya chef nafolo in a ye mɔgɔw wasa a ye mɔgɔw jigi tugu kosɛbɛ mɔgɔ baden de weleli kɛ Kalilu Dieng an ye nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ a min ye bonya kɛ n ye a ka ca fo ka taa se a dan na tiɲɛna n b'Ala fo k'Ala barikada n bɛ kɔfɛmɔgɔ ninnu fo olu bɛ k'a ta sani munna ne de y'a fɔ n ko nafolo baara ka wari muguba cɛ k'a di karamɔgɔ ma a ye nin kɛ k'a di n ko o ye nkalon de nɔgɔya kɛ mɔgɔ ye e ko se bɛ ye karamɔgɔkɛ ye sa e bɛna client dɔ de dɛmɛ a ye don da la mais pourquoi e bɛ taa nafolo mugu dɔ fɔ a ye 4 millions 3 millions 2 millions fɔ a ye ko a k'o bɔ a b'o sɔrɔ min dɔ bɛ yen i bɛna sɔrɔ a bɛ baara la wari tɛ ka fara ɲɔgɔn kan wari t'a bolo mais e sigi na an ko i ma n ko na nin ta da ɲɔgɔn na e nana ta da ɲɔgɔn na wari ba sigira alhamdulillah don dɔ la kɔni ale bɛ se ka miliyɔn ci karamɔgɔ ma ka sɔrɔ karamɔgɔ ka fɔli tɛ a ko ninnu bɛ ten de quoi mais faut que mɔgɔw k'a dɔn moriya filɛ nin ye moriya tɛ kalabanciya ye moriya tɛ namaratɔya ye moriya tɛ ni ko yɛrɛ ye quoi moriya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de n'a fɔra ko mori ni karamɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ caman t'o différence dɔn karamɔgɔ ye mɔgɔ dɔ ye y'a dɔn i madrasa karamɔgɔ tɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko karamɔgɔ i y'a faamu wa madrasa karamɔgɔ a bɛ fɔ olu ma ko karamɔgɔ karamɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ kalan bulon kɔnɔ a bɛ fɔ olu fana ma ko karamɔgɔ i y'a faamu wa sisan karamɔgɔ minnu ye kuranna kalan ka kuranna kalan yɛrɛ bayani sira yɛrɛ kan a vrai kan ka mɔgɔw lakalan ni kuranɛ ye k'a ɲɛfɔ ye olu bɛɛ bɛ wele ko karamɔgɔ i y'a faamu wa imamu bɛ wele ko imamu imamu caman de bɛ yen i bɛna sɔrɔ mɔgɔ lakalanna de mais a bɛɛ tɛ se ka kɛ mori ye moriw fana de moriya ye domaine dɔ de ye n'i donna a kɔnɔ baara kɛ tiɲɛ kan n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan i b'i ka hɛrɛ sɔrɔ i y'a faamu wa o bɛ ka mɔgɔ escroquer cogo dɔ la n'i y'o kɛ a mɛn o mɛn i bɛna ye o la e mana kɛ cogo o cogo n'i y'o de fɔ n ko ne bɛ n ka baara la n'i y'o de fɔ n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ wasa an tɛ se ka bɛn mɔgɔ dilan dɛ ne ni Ala cɛ ne bɛ n si su fɛ ne bɛ wurudi kɛ a ka bɔ hakili ma ne bɛ tant que i b'a gosi mɔgɔw tɔgɔ la mais a bɛ ɲini Ala de fɛ ko chef la an t'a ɲini jinɛ fɛ koyi an t'a ɲini jinɛ fɛ an t'a ɲini wakula fɛ karamɔgɔ vrai bɛɛ b'a wakali dɔn Ala de la bilahi mais ni ko bɛ e ni Ala cɛ n'i y'a gosi a kan a bɛ kɛ e bɛ karamɔgɔ dɔ ko ye n ka cɛ
ya ɲininka a kɛra cogo di o tumana tɔw bɛ kɛ ye ko ɲuman na karamɔgɔ kɔni n'an kɔni an bɛ a bɛɛ nkalon n'i ye karamɔgɔ kɔni i kan ka ye ko ɲuman de la i y'a faamu i kan ka ye ko ɲuman na i man ka kiliyan wele nasɔngɔ na i man ka kiliyan wele i ka malo sɔngɔ na i man ka kiliyan wele i ka kiridi sɔngɔ na i man ka kiliyan wele ko kiliyan ma fo n'i m'a la i ka wari in ci ma ko a ma ɲi normal o man ka kɛ o la nafolo baara in chef nafolo in a bɛ si a bɛ ka continuer mais komi an nana e yɛrɛ nana ne fɛ yan i ye denmisɛnnin hakilitigi ye n bɛ na promo kunkurun dɔ kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ wariko tɛ quoi mais promo kunkurun in an bɛ mɔgɔ 50 ta yarɔ ne ka jama ka ca mais an bɛ mɔgɔ 50 ta mais mɔgɔ 50 in mɔgɔ 50 o promo den 2 dɔrɔn nafolo baara la an bɛn'o di yanni an ka direct yɛrɛw kɛ mais n'ale dira an tɛna segin ale kan dɛ an bɛna tɛmɛ ni ko wɛrɛw ye mais mɔgɔ 50 kɔni tɔgɔ sɛbɛnna dɔrɔn a banna. ça veut dire n'o kɛ ne ye déplacement min kɛ e ye déplacement min kɛ ka na ne fɛ yan Sɛrifula nafolo baara filɛ nin ye karabanciya tɛ se ka k'a la quoi a kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra o bɛ kɛ de. ne ka nafolo baara ne bɛ fɛn fɛn kɛ ko jamana kɔfɛ bilahi fo n'avion tɛ taa yɔrɔ min na ne ka minɛn bɛ se a yɔrɔ bɛɛ la client dɔw bɛ yen olu ma faamuyali kɛ i b'a essayer k'olu faamuya o t'a dɔn i bɛna sira yɔrɔ dɔ bɛ yen a taali ma nɔgɔn i y'a faamu wa a bɛ don bolo 2 bolo 3 bolo 4 na ka sɔrɔ ka se jamana kɔfɛ i y'a faamu olu fana bɛ yen n'o tɛ minɛn foyi tɛ bɔ ne fɛ min tɛ se jamana kɔfɛ a tɛ yen a jamana tɛ yen o la an bɛna promo min di kelen ye chef nafolo ye. mais 50 in n'a ta chef nafolo ye. kabako don dɛ 2 de don a bɛɛ bɛna taa mɔgɔ 50 de. nka maa 100 nafolo baara maa 100 kaliden bɛna ta an ye bonya min kɛ a fɛrɛ ka na mali kɔnɔ ka na hadamadenw dɛmɛ ani ne ye déplacement min kɛ ka na a fɛ yen bi parce que a donna yan dɔrɔn a ye n wele a y'a sɔrɔ n fɛnɛ bɛ ci fɛ o yɔrɔ min bɛɛ ye n tilen ka na bɔ sɛ kaliden min na ba bɛna maa 100 ta nafolo baara kale n bɛna kɛ cogo di. i b'a dɔn a to n ka yɛlɛ dɔɔni c'est mun na n'i ye karamɔgɔ ɲɛ kumulen eskuruya b'a kɔnɔ n'i ye karamɔgɔ ɲɛ kumulen bilahi dɔnnibaa tɛ n'i ye dɔnni yɛrɛ dɔn vrai la non i ɲɛ kumulen man ka kɛ yɛrɛ chef nafolo in Sɛrifula an bɛn'o di 12,000 mɔgɔ 50 i ye n kali ala la kalo 2 don 12,000 ala b'i ka garisɛgɛ bɛɛ kalo 2 don kalo 2 maa 50 12,000 maa o kɔfɛ 50 maa mana kɔn ka don ni 50 dafara a bɛ jɔ o kɔfɛ bagan nugu jamana tɛ yen ko bagan nugu tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bagan nugu sɔrɔma dɔrɔn a kɛra misi ye o a kɛra saga ye o a kɛra fɛn o fɛn ye nugu ka sɔrɔ i bolo dɔrɔn o fana bɛna promo k'a la maa 50 bagan nugu n'a bɛ mɔgɔ bolo ale ne b'ale baara kɛ mɔgɔ caman ka client caman bɛ n dɔn nin waati in na ale baara ne tun b'ale kɛ 1,000,000 bagan nugu da in n'i ye nugu sɔrɔ ko bagan nugu de don i bɛ nasi de k'a la k'a tobi k'a mɔ k'a dun su 3 kɔnɔ kabako don walahi n tun b'a di 1,000,000 bɛ bi maa 50 bɛ n bolo k'a d'o ma promo la gratuit maa 50 in na an bɛna kɛ 24,000 ale ni mɔgɔ b'a la bilahi mɔgɔ bɛ n bolo k'a lase i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ wele ka dɔrɔn i k'i tɔgɔ sɛbɛn k'a ci numéro bɛ mɔgɔw bolo déjà a bila dɔrɔn i b'a dɔn vocal fana tiɲɛna ne ka jama ka ca si 2 yɛrɛ b'a dɔn téléphone bɛ n bolo a bɛ se téléphone 5 a b'a bɔ tellement que jama ka ca ne ye téléphone san c'est à dire vocal fana i bɛna sɔrɔ tuma dɔ la n bɛ Côte d'Ivoire vocal n b'a essayer ka filɛli k'a la yanni ne ka se dɔw ma dɔw b'a appel caya ha karamɔgɔ an mɔgɔ bila ne vocal ci ma depuis kunu e ma se k'a jaabi o tɛ n'i y'a ye ne bɛna vocal ne bɛna n ka numéro da aw ma n ko a ye vocal ci ma n b'aw jaabi ne ma se k'aw jaabi walahi a y'a faamuya o ye tiɲɛ walahi mɔgɔ ka faamuyali kɛ o ye kalijan o ye karamɔgɔ ye ne yɛrɛ min tɛ karamɔgɔ ne bolila taa filɛ kelen jɔlen bɛ n kan tuguni yɔrɔ maa kelen mana bɛɛ de wolo hadamaden kelen yɔrɔ ko ma nɔgɔ a bɛɛ bɛ kɛ aw de kama a ye vocal ci a ka patiente an kɔrɔ parce que ko ma nɔgɔ téléphone 3 filɛ kelen filɛ n yɛrɛ kan sisan n'i y'a mɛn ni baarakɛlaw tɛ kelen baarakɛtaw tɛ kelen bon ça veut dire ko ka ca mɔgɔ ka faamuyali kɛ nafolo baara min fɔra bɛɛ lajɛlen k'a kɛ kabako don dɛ ne ni Kalilu donna ɲɔgɔn na don min na n bɛna f'i ye
ka fɔ hadamaden kalojɛ in filɛ an ka présidente ba bɛ yen n bɛ n ka seli fa se Sɔla Bayadara an ka tɔn kuntigi dɔ bɛ yen tanti kuma kan kuma kamisogo ne belebele dɛ kuma ko b'i kobaw k'a ye i ye ko k'a ye ka kɔrɔ a ye commentaire kɛ n ko n y'a mɛn n ko kuma n bɛna se jɛngi fɛ yen don min na n bɛ s'i ma i ko i bɛ kuma n ko jɛngi ne tɛ damori la ten dɛ f'i ka ko dɔ kɛ n ɲɛna min bɛ n de la o ye ko kɛ n ɲɛna de b'a la ka n damori ma deli ka min kɛ n ko karisa n k'a to ten n ko n dar'i la ni danaya sɔrɔla ani jɛngi ye ko caman kɛ ko caman bilenna an yɛrɛ fan fɛ i y'a dafa ko caman kɛra dɛ kɔsani na ko caman kɛra mɛ jɛngi tun bɛ yen o ye ko dafa o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka sɛfin nafolo ni baara ani nugu bagan nugu o fana ye nafolo de sefula sini sɔgɔma ne bɛ dɔ dun jɛngi t'a la bi ale ye 24 promo la miliyɔn 1 de don n b'a di bɛɛ ma bɛɛ b'a kalama miliyɔn 1 même client don n b'a dɔn u bɛna don hali kunun dɔ ye dɔ ta mais n b'a dɔn u bɛna don u bɛna kuma n fɛ a karamɔgɔ e bɛ min dira n ma i y'a di mais a dira sefula bonya kama 24 mais sɛfiman ta o dira 12 mɔgɔ 50 message bila dɔrɔn whatsapp kan ko karamɔgɔ mɔgɔ 50 ni sɛfin don a fɔ karamɔgɔ ne ta ye sɛfiman ye ne ka numéro bɛ Orange Money kan na a bɛ wari in ci Orange Money kan karamɔgɔ n ye n ka wari ci n tɔgɔ filɛ nin ye a filɛ mais n'i ye wari ci message i ka message fana bila a ka di n ye kosɛbɛ ni Orange Money don i bɛ message bila i y'a ci message min na dɛ i b'o message in capter i b'a bila i bɛ tɔgɔ bila a kɔrɔ i ka doni i tɔgɔ in bɛna sɛbɛn i ka doni sanfɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ fana a y'a teliya ka na an bɛ Kalaban kura AC kɔnɔ 30 mètres sira la waraba 3 n'i ye ɲininkali kɛ waraba 3 dɔrɔn station kura dɔ de bɛ yen n'i sera yɔrɔ la dɔrɔn weleli kɛ même station tigi ninnu y'o ɲininka ko n bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen olu bɛna sira don i kɔrɔ n'i sera fiyɛbaki yɔrɔ fana na taxi lavage yɔrɔ la ɲininkali kɛ yɔrɔ fana na yɔrɔ fana bɛ ɲɛfɔ i ye a fana n b'a dɔn kalojɛ y'a fɔ bɛɛ sɛfin nafolo 12 maa 50 n'a dafara a bɛ jɔ i garisɛgɛ kana jɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i t'a fɔ maa ma ko nin diyan tuguni sɛfin nafolo n'i y'a tɔgɔ de b'a k'i garisɛgɛ kɛ tama ka sababu dayɛlɛ i fan bɛɛ bon a bɔra ka nugu fɔ 24 maa 50 fɛnɛ t'ale bolo o kɔni n'i y'o dun o kɔrɔ kɔni fɛn fɛn nafolo ye sa o de na jigin kabako do dɛ wallahi ni maa min mago b'a parfum fana na maa minnu bɛ jamana kɔfɛ a parfum o ye dangoma de i y'a faamu wa e mago b'a parfum na déjà e kɔni b'a dɔn su lɔgɔfiyɛ ka jan yɔrɔ na n'i ko i bɛ denmisɛnninw bila ka taa n'i mago bɛ dangoma na dɛ i bɛ 1000 bila a kan ni maa min mago b'a parfum na dɛ n'i b'a dɔn i b'a sɔrɔ i b'a to yen n bɛ denmisɛnninw bila u bɛ taa san n bɛ parfum yɛrɛ bila a kan k'an bale n'a ye k'a ci ma wala ɲagami t'anw ka ko la a diyara ye siga t'a la bi an wulila ka se kalojɛ ma a ka kabako filɛli k'i ka filɛli bɛɛ kɛ k'i ka kɔlɔ bɛɛ siga t'a la ban pewu o ye 4000 laturu tɛ da foyi tɛ da kalojɛ i tɔgɔ n'a y'i diya tɔgɔ to yen tɔgɔ ko tiɲɛ t'a la n'a y'i diya Kalilu ko b'i k'i tɔgɔ to yen vuga ci dɔrɔn Kalilu 4000 filɛ n ka filɛli kɛ ani k'an ka sa don min na n'i jɛra n'o ye Kalilu b'a bɛɛ fɛ tɔgɔ tɛ i bɛ vuga ci Kalilu k'a ye a b'i jaabi yɔrɔ bɛɛ a bɛ min fiyɛ nkalon t'a la dasi 20 000 fara ye kɛra Mali kɔnɔ kɛra Mali kɔ kalojɛ y'a k'anw yɛrɛ ayisa n nana fɛ an bɛna don san so kɔnɔ ka taa an ka ko dɔ la a cɛ mansin kana to i kunfɛ ten diɲɛ t'o cogoya ye a bɛ ten wala Kalilu an b'i fɔ an kun nakun ye dɔrɔn ye ok an bɛ k'a yira mɔgɔ bɛɛ la kalojɛ bɛ Mali la a ye promo k'an sababu la an b'i fo la ni baraji o la yanni k'an fo mɔgɔ min bɛ k'an filɛ an k'olu fo wallahi dɔw bɛ k'an filɛ n'u ka crédit ye Mali la yan dɔw bɛ k'an filɛ Mali la yan Mali forfait ko ma nɔgɔ jamana kɔfɛla ninnu na dɔw bɛ k'an filɛ n'u ka wifi ye dɔw bɛ k'an filɛ n'u ka forfait ye Côte d'Ivoire a fan bɛɛ Gabon Amérique c'est à dire yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ nin waati na n ka foli b'a bɛɛ n bɛ dugawu k'a bɛɛ ye wallahi n bɛ dugawu k'a bɛɛ ye mais nin waati in na mɔgɔw ko kɔlɔsi u yɛrɛ la kosɛbɛ na nafolo tiɲɛ fanga ka bon dɔɔnin nin waati ninnu na mais n bɛ saraka dɔ fɔ ye mɔgɔ minnu sera k'an ka direct suit nin waati in na n bɛ saraka fɔ a ye a y'o bɔ sa ni ne ye min fɔ a bɛ kɛ o sen na Ala ma mɛn kosɛbɛ Mali ka balontan in kɛra an b'a fɔ mɔgɔw ye yan ne ko n ko yarɔ maliyɛn filɛ nin ye o tulo ka gɛlɛn kosɛbɛ maliyɛn faamaw n'o tɛ
a malien denw yɛrɛ caman bɛ yen u bɛ faamuyali kɛ mais a faama ninnu mais n kɔn tɛ jigin u la sabu ni karamɔgɔya ni kalabanciya cayara karamɔgɔya la o tɛ da bɛɛ la bilen ne nana se fila de y'a filmé a don na ne ko Mali a y'a lajɛ ko balontan min bɛ yen finali min bɛ yen saraka fila dɔrɔn de b'a la faamaw fɛ yen minnu balon ko bɛ minnu bolo a ye misi jɛman fila bɔ saraka la mais n'an m'a bɔ a tɛ gagner mais ne a y'a bɔ bilahi kuku bɛ na mais maliyɛn denw gansan olu ka nɔnɔw bɔ maliyɛn denw ye nɔnɔw bɔ mais faama ma sɔn ka misi jɛman fila in bɔ o bi fila de donna Mali la kuku taara mais ni bi fila in bilahi a vidéo bɛ fan bɛɛ fɛ match banna an tilala ka direct kɛ match banna an tilala ka direct kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ne ye kale ala la n'o tun ye n ka kuma mɛn o ka ne wele n b'a kɛ cogo bɛɛ yira o tun bɛ misi jɛman fila in saraka fɛn bɛɛ wa an bɛ se k'a bɔ kɛ mais mɔgɔ minnu bɛ balonko ɲama olu de kan k'a bɔ i y'a faamu n'olu y'a joli bɔ ka taa bilahi bi fila in tun donna Mali la a tun tɛ don bi fila in tun tɛ don o tun bɛna taa penalty tan na nɔnɔ kɛnɛ min saraka tira an b'u dasi penalty tan na nɔnɔ kɛnɛ min saraka a minɛna koyi nɔnɔ kɛnɛ n'a tun ma saraka a tun ma ye dɛ ne n'a la mɔgɔ caman y'a saraka mais nɔnɔ kɛnɛ in saraka la a fitinɛ banna pewu fitinɛ kelen ma kɛ balontan bɛ kɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔ ka ko bɛɛ kɛ mais fitinɛ kɛra a la nɔnɔ kɛnɛ in saraka ɲɛna yɛrɛ de o la an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a wale ɲuman dɔn a bɛ se fila fo kosɛbɛ denmisɛn min don hakili b'a la i y'a faamu a tɛ komi a bɛ karamɔgɔ bɛɛ ta karamɔgɔ bɛɛ de kelen an bɛɛ fa kelen ba kelen fo ni karamɔgɔ min nana kalabanciya sira ye i y'a faamu même ne ye baara min kan ni ne bɔra a kan don min na k'a fɔ ko n bɛna ni kalabanciya ye se fila kana ne to yen i y'a faamu o la a bɛ ten de quoi c'est mɔgɔ i mana kɛ baara la baara tiɲɛ kan i k'i ka tiɲɛ waleya i k'i ka baara kɛ tiɲɛ kan an nana an bɛ Mali kɔnɔ yan Kalujɛngi bɛ yan dɛ dɔw ko Kalujɛngi ni nana jatigɛ bɛ bonya kosɛbɛ mɔgɔ caman de ma mais n nana n bɛ yan n'Ala sɔnna a ma an bɛ bɛɛ k'a fɔ mɔgɔ nafolobaraw bɛ yen promo maa 50 a côté fila bɛɛ la nafolobara qualité sɛfi nafolo in waa tan ni fila nafolo garisɛgɛ kana jɔ pe ka seri bɛɛ tigɛ k'i kɛ dibala k'i da koman k'i la sɛfi nafolo ta ka tila ka garisɛgɛ ɲuman d'i ma 10,000 bagan nugu 24,000 n'i y'o ta k'i ka nafolotigiya garanti k'a dun su 3 i ka nafolo tɛ basigi o i bɛ baara dɔ de la i ka prix ka dɔgɔ o i ka marché ka dɔgɔ o n'i y'a ta a bɛ kɛ o bɛ hali n'i bɛ papier de kɔ n'i ye bagan nugu ta yen n'i y'a dun i b'a dun k'a ŋaniya siri i ka papier ko la walahi a bɛ kɛ ni a y'a sɔrɔ i ni muso de tɛ bɛn i bɛ jamana kɔfɛ mais i ni bɛnbaliya bɛ i ni muso cɛ ye bagan nugu in i ni muso fila bɛɛ k'a don ɲɔgɔn fɛ o bɛnbaliya bɛ na a hɛrɛ fana bɛ don a kunna wala i bɛ fɛ ka voyager de n'i ye bagan nugu in dun k'a ŋaniya siri n ka voyager Ala k'a nɔgɔya o fana bɛ kɛ o la ni mɔgɔ min b'a la u ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ dɛ u ka vocaliw ci télé a ka numéro ci numéro 00223 77 68 36 76 00223 77 68 36 76 salamu alaikum mɔgɔ minnu yanni i k'a tigɛ mɔgɔ minnu bɛna wari ci iriya kan wala ni iriya don Tarawele Kalilu a b'a bila Tarawele Kalilu iriya kan a b'a message bila dɔrɔn i ka numéro i ka adresse bila a kɔrɔ n'Ala sɔnna i ka donni b'i sɔrɔ. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.